ya Latif 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 Allahu latif bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-ghaniyyul 'azim Allahumma inna nas'aluka bismika al-latif wa bi jahi nabiyyika al-sharif ya baina awatina amlaina amlatina akhwanina akhwatina rawina wa masyayikhina ومعلمين بالدين وذي الحقوق علينا وارحاح من استمعنا هابنا يا الله بسببهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعفو عن سيئاتهم ويجعل الجنة مأواهم آمين آمين شيئا لهم الفاتحة سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي رحمة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما Yasin atau kaifiyah atau qiraat surah Yasin dengan doa ijazatan khasah. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat penyakit kita, Allah berikan kemudahan dunia dan akhirat kita, Allah pelihara kita dari segala mara bahaya dan bencana. Dan Allah kabulkan semua hajat hadirin dan juga orang-orang yang pada saat ini mengikuti acara ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan daripada ilmu guru kita Sidina Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fahani, dan juga daripada guru-guru kita yang lainnya baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah dijazakan kepada kita kaifatan pikiran surah Yasin wa du'ain li Imam Jalil Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Fahani Al-Baqi, dan semoga yang belum dapat nanti bisa mendapatkan kaifiyahnya. Baca Yasinnya harusnya 41 kali ya, tidak cuma 1 kali tadi. Dan kemudian tadi sikhot ketika baca sholawat nariyah itu banyak sangat daripada surat nariyah. Kalau saya bacaan sholawat nariyah itu cuma musalli suratan kamilatan wa salim salaman tamal Muhammad ta'ala bin Uqad wa tanfar bil qurab wa tuqbil hawa'i sunan miraqat wa sunnatus tasgulama biwajhil karim. Udah sampai biwajhil karim. Oh, ditambah wa ala wasalatul ma'lumilah. Nah, jadi berbagai macam riwayat ya, bahkan selawat nariyah dengan berbagai macam sighah yang berbeda itu daripada guru-guru untuk menambahkan. Bahkan ada yang tidak ada husnul khawatim, jadi hanya tidak ada itu kalimat husnul khawatim, itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi berbagai macam riwayat ya, tentunya daripada semuanya mengacu kepada hadrat Rasulullah SAW. Jadi apabila sekarang kita akan mulai, saya pasrahkan kepada MC. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai pewaris dari ilmu beliau melalui guru-guru kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu, keberkahan dan juga keistiqomahan kepada kita, sehingga kita dapat menyampaikan, mempelajari, mendalami apa yang diwariskan oleh Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fahani. Allahumma amin.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka majelis kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. ويدعوهم إلى بيته ليقرأ عليهم مع جلالة قدرهم أنهم يمثلون أصولي أو محدث. كل ذلك أخذ منهم على الإطلاق، سواء كان يوافقه في الرأي أو يخالفه. فأدب العلماء الربانيين أنهم يأخذون من أو في الفروع، فهو شيخنا شيخ مناسبتان في يوم واحد. ويوم الثلاثاء هو يوم لانعقاد مجلس في بيت الشيخ محمد ياسين عيسى الفنادان، فهذه مناسبة ثالثة. عليه وسلم كل أمة محمد على خير، كل أمة على محمد على خير، ما لم ينكر أحد منا من ضروريات الدين، فهذا لا شأن لنا به ولا نتتلمذ عليه وندعو له بالهداية. وأختم حديثي هذا، إن كان شيخنا الفاتني قد توفي بعام 1410 ونحن الآن ب1443 33 سنة مضت على وفاة شيخنا، واسمه ما زال مسطورا في الكتب وما زال منكوشا في القلوب وأهل الحديث وأهل الرواية وأهل الدراية. إن خرجت أندلسيا الشيخ ياسين فإنني أهيب بطلاب أندلسيا جميعا، وخصوصا أبناء وطلاب وشيوخ زاوية الروضة أن يعدوا أنفسهم كما أعد الشيخ محمد ياسين نفسه، فرضي الله عنه وأرضاه. السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. وهذا معناه أن تتحقق في قلوبنا الرحمة للمسلم ولغير المسلم، للإنسان وللحيوان وللجمادات وكل مخلوقات الله، أن تتحقق في قلوبنا الرحمة تجاهه. وهذه الرحمة لا ينزلها الله في قلب العبد إلا إذا كان محبا. Beliau adalah murid Syekh Yasin yang paling kecil, jadi tidak pantas sebenarnya beliau menyampaikan tentang Syekh Yasin di hadapan Kiai Haji Ahmad Marwazi. Akan tetapi sebagai seorang murid beliau melaksanakan perintah dari Kiai Marwazi, maka beliau bersedia untuk menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau menuntut ilmu sejak kecil hingga beliau tua, sehingga beliau sepuh. Kemudian para ulama, contohnya seperti Syekh Al-Ashali dan juga Syekh Sa'roni, semuanya mengumpulkan sanad Syekh Yasin sehingga terkumpul lebih dari 1000 guru yang beliau meriwayatkan dari para masyayikh tersebut. Kemudian
seluruh para ulama mengakui keulamaan Syekh Yasin dan keilmuan Syekh Yasin. Bahkan Siti Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, dan ini di usia Syekh Yasin masih muda ketika itu, beliau mengatakan bahwa Syekh Yasin adalah musnidul asar, yaitu usoro, sumber dari ilmu sanad dan juga periwayatan itu berada di tangan Syekh Yasin muda. Dan beliau ketika beliau sudah sepuh, beliau tidak sungkan-sungkan, bahkan beliau sering mengundang ulama-ulama untuk datang ke rumah beliau untuk beliau mengambil ilmu dari ulama tersebut. Bahkan tidak sekali dua kali. Tadi juga saya Kiai Haji Ahmad Marwazi menceritakan bahwa beliau mengajak untuk menuntut ilmu dan mengambil ilmu dari ulama-ulama lain. Kemudian dalam kesempatan tersebut beliau juga meminta ijazah untuk para murid-muridnya, putra-putra beliau, dan juga syekh-syekh yang lainnya. Dan juga sekali-kali beliau bertukar sanad dari ulama-ulama yang lain. Kemudian Syekh Yasin adalah representasi dari setiap madrasah dan representasi dari setiap madhab. Artinya beliau diterima oleh seluruh madrasah dan diterima oleh seluruh madhab. Artinya beliau diterima karena seluruh riwayat ada di tangan beliau. Perbedaan pendapat atau persamaan pendapat itu tidak mempengaruhi orang lain untuk mengambil dari Syekh Yasin. Oleh karena itu di sini beliau merepresentasikan cahaya Nabi Muhammad SAW, yaitu al ulama warathatul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi beliau adalah rujukan dari semua madrasah dan juga rujukan dari madhab. Maka ada beberapa pelajaran yang dapat diambil yang beliau sampaikan tadi, bahwa ilmu itu dituntut dari buayan hingga liang lahat. Kemudian ilmu diambil tidak harus dari yang lebih tua, tapi juga bisa mengambil ilmu dari yang lebih muda. Dan ini banyak contohnya, beliau tadi mencontohkan. Dan juga ilmu juga diambil dari orang yang fadil, yang lebih utama, dari orang yang mafdul, yang itu berada derajatnya di bawahnya, baik secara keilmuan ataupun dari segi apapun. Artinya ilmu diambil dari siapa saja. Kemudian beliau wafat pada tahun 1410, sedangkan sekarang adalah 1433, atau ini perayaan yang 43, sedangkan ini adalah 42 sebenarnya, yaitu 32 tahun dari wafatnya Syekh Yasin. Beliau yang sudah wafat 32 tahun tersebut, nama beliau tetap disebutkan dan selalu dibaca, disebutkan dari dalam buku, dari dalam sanad. Berarti artinya beliau tetap berada di hati para muhibbin beliau dan murid-murid beliau. Kemudian beliau menasihati untuk kita semuanya, seluruhnya, untuk seluruh para pelajar, penuntut ilmu, santri di Indonesia, agar mempersiapkan diri sebagaimana Syekh Yasin mempersiapkan diri untuk menjadi musnidul asar, yaitu rujukan para ulama dalam ilmu sanad dan periwayatan, terkhusus untuk seluruh santri yang ada di zawiyah ini. Dan kemudian beliau meriwayatkan hadis musalsal bil awaliyah. Beliau mengatakan bahwa hadis musalsal bil awaliyah ini agar menanamkan sifat rahmat di dalam hati kita masing-masing. Dan juga selanjutnya hadis musalsal bil mahabbah, di mana hadis musalsal bil mahabbah ini menekankan kita untuk terus berzikir kepada Allah, karena zikir ini adalah pintu dari kecintaan, sehingga kemudian kita dapat merasakan bagaimana suara Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Mu'adz, ana uhibbuka, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Dan yang terakhir beliau mengijazahkan juga hadis untuk memakai apa itu, torbus, burtulah, apa itu, peci yang bulat, itu semuanya beliau ijazahkan kepada kita. Maka kita sama-sama mengucapkan qabilna. Ini yang dapat al-fakir ringkas dari apa yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Zakaria Yahya Thalib hafizahullah ta'ala. Wa nahtu ila barnamaj al-ati, yakni ad-du'a min Syekhina Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi, khitaman li hadzal majlis, wa ba'da du'a min Syekh Ahmad Marwazi ad-du'a hayakunu minkum ya Sayyidi Syekh Zakaria.
Hatta na'khudul hasanain ya sayyidi. Baca itu nih. حسن الحسن والحسين تريد أن تسكت. أريد أن أسمع سيدي أحمد مروزي. طيب يا حبيبي. أسمع صوته سيدي أحمد محمد نفيس، أريد أن أسمع صوته. موجود. قدامك. وعايز أسمع أين هو؟ سيدي علي فين هو؟ سيدي علي ورانا. علي شعبانة وعز المطاع وحباب القلب. أمري مولانا. موجود يا سيدي. موجودين. موجود الحمد. اي نعم امامك. تعبنا الله في هذا المجلس بالختام وبعدين تواصل بدعاء اخر. نعم سيدي. موافق. سيدي أحمد. نعم. ارفع صوتك ابغى اشوفك سيدي، اسمع صوتك كده خلي قلبي يفرفش. طيب تحب تسمع؟ نعم اسمع تفضل. اصبر. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا الله يا مولانا الكريم من كل ذنب عظيم ونتوب اليك يا الله توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها في نعمه وفي مزيدا. يا الله يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد النبي الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.